Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah fi hadhil munasabah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang bahasa Arab melalui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkannya sebagai Al-Qur'an dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu mau berfikir. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Apa artinya? Hukmuhu, hukumnya atau keputusannya, baina Quraisyin, di antara orang Quraisy, fi wad'i, dalam peletakan al-hajar al-aswad, hajar aswad ya. Hukmuhu fi wad'i hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajar al-aswad, keputusan beliau di antara orang-orang Quraisy dalam peletakan batu al-aswad atau hajar al-aswad. Keputusan beliau di antara orang Quraisy dalam peletakan hajar aswad. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bah wa jaddadat bina'aha. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bah wa jaddadat bina'aha. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bah wa jaddadat bina'aha. Ma maknahu? Fil khamisati wa thalathina min umrihi, di umur beliau yang 35, hadamat, menghancurkan Quraisy al-Ka'bah, Ka'bah. Wa jaddadat bina'aha, dan memperbaharui bina'aha, bangunannya. Itu kata jadidun, baru. Jaddadat, memperbaharui. Jadi di tahun yang ke-35 dari umur beliau, orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah dan memperbaharui bangunannya atau merenovasinya. Di umur beliau yang ke-35, orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah dan merenovasinya. Oke, insyaallah mudah semua. Kosakata baru juga tidak ada, mungkin jaddadat baru ya. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisyin wa ma'ahu ammuhul Abbas. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisyin wa ma'ahu ammuhu al-Abbas. Waqad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilu al-hijarata ma'a asyrafi Quraisyin wa ma'ahu ammuhu al-Abbas. Waqad ishtaraka, dan telah ikut serta, ma'ahum, bersama mereka, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi bina'iha, dalam pembangunannya, hanya kembali ke Ka'bah. Wa kana yahmilul hijara, wa kana, dan beliau, yahmilu, membawa, al-hijarata, batu, ma'a asyrafi Quraisy, bersama bangsawan-bangsawan Quraisy, wa ma'ahu ammuhul Abbas, bersama beliau paman beliau yang bernama Al-Abbas.
dan bersama beliau dan telah ikut serta bersama mereka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembangunannya, dan beliau membawa batu bersama pemuka-pemuka Quraisy dan bersama beliau pamannya Al-Abbas. Telah ikut serta bersama mereka dalam pembangunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa batu bersama bangsawan-bangsawan Quraisy dan bersama beliau pamannya Abbas. Wakhtalafat Quraisyun fi man yad'u al-hajar al-aswad makanahu. Thumma ittafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Wakhtalafat Quraisyun fi man yad'u al-hajar al-aswad makanahu. Thumma ittafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Wakhtalafat Quraisyun fi man yad'u al-hajar al-aswad makanahu. Thumma ittafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Wakhtalafat Quraisyun, dan orang-orang Quraisy berselisih, bertikai, beda pendapat, fiman terhadap siapa yad'u yang meletakkan al-hajar aswad makanahu, hajar aswad pada tempatnya, makanahu pada tempatnya. Summa tafaqu, kemudian mereka sepakat, tafaqu sepakat atas ala ayakun al-hakamu yang menjadi hakim awwala dakhilin minal masjid, orang yang pertama kali masuk Masjid Al-Haram. Jadi mereka berselisih, bertengkar, ya, orang-orang Quraisy bertengkar siapa yang pantas, yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka semua bersepakat bahwa yang memberikan keputusan, yang memilih di antara mereka semua atau yang menjadi hakim di antara mereka adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjid Al-Haram. Orang Quraisy berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka bersepakat untuk menjadikan hakim orang yang pertama kali masuk masjid. Insyaallah ya, memang mungkin di beberapa kalimat yang kita pelajari hari ini ada kosakata ya yang baru. Yang penting jangan lupa untuk menulisnya. Nanti ditanya lagi insyaallah di pertanyaan di bawah. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Fakana awwalu dakhilin, dan orang yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi, maka orang-orang Quraisy pun bahagia dengan beliau. Wa qalu, dan mereka berkata, radina bil amin, kami ridha, kami rela dengan sang al-amin. Kami terima, kami senang apabila dia menjadi seorang penengah atau pemberi keputusan. Orang yang pertama kali masuk masjid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy pun senang dengan beliau dan mereka berkata, kami ridha dengan sang amin, yang amanah atau yang terpercaya. Fawada'a al-hajara fi ridaihi wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida' thumma amarahum bi raf'ihi. Fawada'a al-hajara fi rida'in wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida' thumma amarahum bi raf'ihi. Fawada'a al-hajara fi rida'in wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida' thumma amarahum bi raf'ihi. Fawada'a al-hajara fi rida'in. Lalu beliau meletakkan batu tersebut di firida'in, dalam sebuah selendang.
Wa talaba min kulli ra'isin, dan beliau meminta kepada setiap pemimpin suku atau kabilah an yumsika bi tarafin, yumsika memegang, tarafin ujung, arida selendang. Meminta dari setiap pemimpin untuk memegang ujung dari selendang. Summa amarahum bi raf'ihi, kemudian beliau memerintahkan mereka bi raf'ihi, untuk mengangkatnya. Jelas ya? Lalu beliau meletakkan batu tersebut di sebuah selendang, dan beliau meminta kepada setiap pemimpin untuk memegang ujung dari selendang tersebut. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk mengangkatnya. Ya, insya Allah mufradatnya juga ya memang ada yang baru, tapi insya Allah nggak susah ya. Wada'a sudah, talaba meminta, ra'isin pemimpin, yumsika memegang, tarafun ujung, rida selendang, raf'un atau mengangkat ya. Khair. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhadahu ar-rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi syarifah fazala al-khilafu bihukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhadahu ar-rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi syarifah fazala al-khilafu bihukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhadahu ar-rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi syarifah fazala al-khilafu bihukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Falamma wasalu, ketika mereka telah sampai bihi dengan batu tersebut, ila mawdi'ihi, ke tempatnya, akhadahu ar-rasul biyadihi, Nabi atau Rasul mengambilnya, biyadihi dengan tangan beliau, wa wada'ahu, dan beliau meletakkannya, biyadihi syarifah, dengan tangan beliau yang mulia. Fazalal khilafu bihukmih, maka perselisihan atau pertikaian pun hilang, bihukmihi, dengan keputusan yang Nabi berikan. Wa ta'ajjabat Quraisyun, dan orang-orang Quraisy itu kagum, takjub, min quwwati fikrihi, dari kekuatan pemikiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai ke tempatnya batu tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya dengan tangannya yang mulia. Maka perselisihan pun hilang dengan keputusan beliau, dan orang Quraisy pun takjub dengan kekuatan pemikiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Mufradat barunya di sini ada fazala, hilang, al-khilaf udah ya, perselisihan, ikhtalafa yakhtalifu, berbeda pendapat atau berselisih, ta'ajjaba tuh kagum ya. Oke. Ajib hadhil asilah. Silakan dijawab pertanyaan berikut. Nah, mata jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah? Mata, kapan Quraisy memperbaharui atau merenovasi pembangunan Ka'bah? Hal ishtaraka ma'ahum, apakah beliau ikut serta bersama mereka? Nah, jawabannya insyaallah mudah, silakan dijawab. Fi ayyi syai'in ikhtalafu, dalam hal apa? Fi ayyi syai', dalam hal apa ikhtalafu, mereka berselisih? Man kana awwalu dakhilin, siapa orang yang pertama kali masuk masjid maksudnya ya. Kaifa hakama bainahum, bagaimana beliau memberikan keputusan di antara mereka? Insyaallah kalau dalam bahasa Indonesia kita semua bisa jawab dengan baik, tapi dalam bahasa Arab belum tentu. Nah, coba bagi yang tadi sudah mengikuti pelajarannya, silahkan jawab menggunakan bahasa Arab sebagai bentuk latihan dan proses pembelajaran bahasa Arabnya. Baik, jazakumullahu khairan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aquluhu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.